Damai dewata sumurung sian saluh roha, imana mangaramu di ate-ate dohot pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas marita salutna kadamang do dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapi pak horasan masih kami padita joki manaik manalu, nama kobasi di Huria HKBP Aritonang, Resop Muara Distrik Saplonom Hubang Habicaran. Akadamang do dainang taparadima roha do pikirata, lama nangihon hata di debata di minggu baduahon dung Epipanias. Ubah ini maluasamu mahami lama maritahon hata di debata tutung-tungata saluhuna. Mariti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah Hidup Channel. Anggiat mariti akun YouTube pon boi lam tarbarita lam rarap ma hata di debata marhiti pamaritaon nami. Atau kakamang do akainan taparadima roha do pikirata jal tabuka ma bibelta. Ima nagabijamita di minggu paduahon dung Epipanias. Na dienet sian evangelium si Yohanes bidu naparjolo mamuka mai sian ayat 40 saat rodi ayat 50 sada. Yohanes sada ayat 40 saat rodi ayat 50 sada. Songono mahatani Jahubah hujahahon ma dihita. Torang niari nai dina naing lau ibana tu Galilea jupang sama si Filipus. Dungi didok Yesus mamadok ibana ihutong maal alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus dapat si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamadok ibana nung majupak kami ibana na didok ni si Musa di surat Patiki jalan na pinabuha ni akapanurirang ima Yesus anak si Joseph nasian huta Nasaret. Dugi didok si Nathanael mamandok ibana. Tung terbahem maro nadinggan sian huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma Roma homar nida. Di ida Yesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringok tu ibana. Oma sada halak Israel nasitong na sumar pangasi di bagasan. Ninna si Nathanael mamandok ibana. Sia dia ditadahwau dungi di alusi Yesus ma ibana. Hui dadoho uju ditoru di hau araiho adorang so di jo si Filipus do beho. Dungi ninna si Nathanael ma mengalusi ibana. Guru nami hodo anak de debata hodo raja di hala Israel. Dungi ninna Yesus ma mengalusi ibana. Ala hudo tuho hui daho ditoru di hau arai ubain na porseaho idaw mudope na sumurung siani. Laos din nama tutudo na hudokot tuham. Idaw muna do mukap banua gicang jala manaik nijur akka suru-suruan di debata tumopot anak ni jolmai. Ido yanggo sahat ni hata ni debata. Akadamang do daenan di parsawarata di pargoluata si ganupari tentu pandadayota tugalup halak borhat sian pardidaata sian duru dohorong mai sian fisik sian pardagihonna ale tu di parsaurata pandadayon no bagas ima molodung tatadda parrohona molodung tatadda parangena pangalahona dung pitaboto buhado boy do mardongan do ibana boy do ibana gabe do waktu boy do dinggan nuai nganok kami di pardongan nami parsaoran nami akadamang do dainang pandadayon di tonga-tonga di pargoluan galup jolma pandadayon tu galup dongan jolma tentu ala binereng nauli na dinggan sian hadirion ni dongani at sugari secara umum datung terbaik kita datung olo kita mardongan marparsaoran dot akka parjahat datung olo kita mardongan tu akka halak na say mangulahon akka ulaon nasoringgat rupani molo nadinggat do molo tu akka nadinggat do iba marsaor tentu akka nadinggat do tong nagabi hasomalan di iba ale molo marsaor iba mardongan iba tu akka dongan najukat najahat mangulaon akka ulaon na solingka tentu boido terpengaruh nguluniba di akka ulaon na solingka
Akaramang do dainang turpuk tadi minggu padua hundung Epipanias. Epipanias ima hapapatar ni Jahuan. Marhiti akka nasa na tinopana. Nuayang marhiti turpukona kamang do akkainang naing di papatar de bata dirina tuhita ganuk jolma, tuhita nasa na tinopana, tuhita na hinokpokku. Naing di papatar de bata dirina tuhita marhiti panadayon na dihita. Idubayan di topik ni minggu tadi dok ditada di bata dok. Marhiti panadayon ido naing di papatar di bata dirina tuhita akamang dok akaina. Panadayon di bata tuhita dada alani burjuta. Panadayon di bata tuhita dada alani pabahirat kamang do akainang. Alai panadayon di bata marhiti asi nirhana. Idu baik ditada di bata hita di papatar di bata ngulu na marhiti panadayon na di nguluta. Totu tumada ado di bata tu dirita sian dirita sendiri manada dirita. Ala di bata ado nama nopa nguluta. Ala di bata ado nama ngalihon hanguluata. Ala di bata ado nama ngaturhon nasa pardalanan di nguluta. Idu bahin tumada ado di bata di dirita satu dirita sendiri sian hitam manada dirita sendiri. Akaramang do dainang taida sian turpukon songod dia do sahalak sian sisian di Yesus namar kuar sinatanain manang molo di buku Evangelium na asi omana ginoaran ni si Bartolomeus. Akamang do akainan songon sahala Yahudi nasida ibana doho si Filipus nagari manada Kristus tetugur gok aka nasumaka nama kasuguhon nasida akala Yahudi nasumanada Kristus gad makasuguhon ala Yahudi nau manada Kristus alana naing idaw takamang do akainan sian parang ini sinatanay do si Filipus nang pemarasing parang nasida nang pemarasing karakter nasida alay takas do diboto di batado songod dia law mamakuling nasida diboto di batado songod dia law manggora diboto di batado law maju akasisian nai sian latar belakang sian ragam parangi manang karakter da berbeda. Imana naing idota kamang do akaina na parjulo naing idota sian parangi ni sinatanael dung di tugihon si Filipus ibana dinalau majupangi manang manopo Jesus ado di do sinatanael di do ibana tung tarbahe ma rona dinggan sian huta Nasaret totua kamang do akaina sian panadayon ni sinatanael baharo bahenon ay suhiatar kuar sian huta Nasaret akka katakanlah akka namora katakanlah akka parpangkat akka natar barita dohon baharo sedia do bui adong natar kuar sian huta Nasaret ido baen ragu do bahkan dang porsea sinatanael songon ni si Filipus ay huta Nasaret guk akka pangalahon aramun akka lato konteks permuluan na hurang dinggan dia ka parangi secara moral ido baen dido sinatanael tu tarbae maru na dinggan sian huta Nasaret jadi dido si Filipus ma Roma humar dinda alay nang dia lusi alay pitor ito gihuma sinatanael asa pitor langsung pa Jepang doon Jesus akadaman do dainang dupa Jepang Jesus do nasida diduk Jesus do langsung medok si Natanael odo oma sada halak Israel nasitong nasomar pangasi di bagasan tentu tak boto do kaman do akainang dia adat hajah Hudio na iko mangulahon 10 uhu patiki alai gudang sian nasida bahkan akasi boto surat akamang do akainang na mangulahon patiki
Boidohonon hanya sebatas kesi. Asa songon dari ida natoro. Boidohonon akamang do kenang guk akka kemunafikan sian parang ini halak jauh dia kasih boto surat. Dina mangulahon 10 patiki. Gang sian ia sini rohana. Alai hera patama-tama diri do. Asa songon dari ida nasi tong mangulahon patiki. Habe dang tarulahon nasida sa sitong. Ido bain dido debata. Omma sadal Israel nasi tong naso marpangasi di bagasan. Halak na terbuka, halak na jujur do ibana sinatan ayat. Songon dia panadayon na, songon ido didok ibana. Ido bayan kintari waktu Nasaret, tumbuh hama tarbayan nadinggan Rosian Nasaret. Ala memang marhite latar belakang konteks nadi ido ibana sian uta Nasaret. Akadamang do dainang ido bayan na suku-sukun sinatan ayat dung didok Yesus. Masa hal Israel la sitong ro Yesus madok ro sinatan ayat madok siya ditadaho ao. Akadamang do dainang mahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tentu songo debata nga diboto debata isi nalau tudoon na gabi sisyan. Mula songon hatanami na parjolo panadayon na debata pamildito ni debata dia kana porsea dia kana lau si suruon na gabi parbarita nauli dang alani haburjuo dang alani parangi at sugari menurut penilaian sian parangi. Menurut penilaian sian pangalaho molo itu ukuran nagabi dasor pamilih itu na dibata tutu hamipe dang tama lau gabi na poso ni Tuhan alay na dipatao dibata do ham nang akapar barita na uli na asik padita guru diakones bibil prostitua nang sudi pangulan ang sopartohona at sugari molo mamereng parangi at sugari molo mamereng tu hadirion dang adong sada pihalak na tama lau pakil na dibata alay dibata dipakai do asin ni rohana lau manudo akka na posona ditada dibata diboto dibata do isenalau spiriton ditada dibata diboto dibata hurangan ni nanaing manang halak naung pinilita ido bain akamang do akainang di hulu taon molo naung tarajumi do panadayon ni dibata di guruta naing ma tapasahat guruta tu ibana tumadaan do dibata di guruta di dirita sian dirita sendiri mana ada dirita kamang do akaina saya marpangaju do Tuhani dihita ido panadayon ni dibata ido asin roha ni dibata. Akadamang do dainang nahinahulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Dia porsiai dia tidak konsidatan lain do. Songon didok dia ayat 40 sia guru nami. Hodo anak ni dibata. Hodo raja ni halak Israel. Alero Yesus museng matok. Alai huduk matuho. Huidaho ditoru di hau arai. Oleh huduk matuho alai hui daho ditorin hau arai ubay na porsiaho idaw mudope na suguru siani akamang do akainang na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus taida manuain di bagasan parngudutta di papatar di bataro asini rohana marhiti panadayon na bingudutta tumadda addo debata tuhita tudirita ditadda debata do nasa hagaliota ido bayan saya diurupi jalan tugu-tugu hita kamang dot akena marhiti papatar di debata di ngulutta naing matajakon naing maadong haibaruon hamubaon dihita akadamang do dainang debatadang marnida parangeta, debatadang marnida partiulata, debatadang marnida sedia gudang pe ukuran natabay na dingga di tahun alay
takas doa si rohana di pasaha tuhita. Akan amang do dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sada na menarik sian paduhan ni Yesus nabui tarimangi pahusor-husor di bagasan rohata. Ima nandil Yesus dia 47. Oma sada halak Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Oma sada halak Israel nasitong. Sada paduhan taringo tu ngulu ni hadirion ni sinatan ay. Nuayan buhado paduhani di pasa tuhita. Buhado akamang do akainang molo naking sinatan ay didok Israel nasitong nung ngabuhadi bagasan uruta. Ngatukbe molo at sugari didok tuhani tuhita. Omma so didok ni Jesus omma sada halak si hutonau nasitong buhado kita di muluta nunga gabe si huton ni Kristus nasitong kita di muluta. Apakah kita telah menjadi pengikut Kristus yang benar, yang setia? Manang song didrok diturpukon manang gabe marpangasi dohita di muluta. Apakah kita hanya menjadi Kristen KTP holan buaro dohita songon hala Kristen alai dan Kristen nasitok kita dan Kristen natutu kita. Akamang do akainang nunga olo di bataha papatar hodirina. Jala takas do ditada di bataha hurangat ta unang mailah hita rontu ibana. Takas di boto di bataha kagalit ta unang mailah hita. Unang gabi saya tapada udao mulut tasian ibana. Toktong do di bataha papatar hon dirina tu hita. Asa toktong mian asin ni rohani di bata di mulut takamang do akainang. Naing marhita turpukon songon alapan adayon ni di bata di muluta. Naing matoktong tapatuluhon nguluta songon hala Kristen natutu songon hala Kristen nasitong dipakatayon diparangi tarbobi sian bagas seroba. Asa urang gabi ala napar pangatsi hita di ngulu hapor sielta. Akamang do akainang molo sabun panadayon naking sinatanael di hutan Nasaret tumbuhama boy ro nadinggan siya Nasaret. Boy do ratai dan waing di pardalanan ng uluta di tonga-tonga situasi pandemi Covid sonarion. Boy do raro tu pikiran ta at buhado tarbahin ro nadinggan di tonga-tonga ni Covid ton. Boy do ratubu di pikiran ta buhado tarbahin do pero akan nadinggan. Tarbahin do pe ro akan nauli tonga-tonga ni uluta. Unang ragu kita, unang gabi ganggu rohata di pambahenan ni di bata. Nang peditonga-tonga situasi pandemi Covid, tai ngok gumugo di bata sian salut nai, tai ngok ubal gado asin ni rohani di bata sian namaso. Dan gabi baso ngot asin ni rohana, toktong do di papatar dirina tuhita kamang do akena. Mulutong pitong-tonga ni pandemi Covid sinuaingon. Dan gabi dohonon gabi dang taruli hita di akadengga basa di bata dang gabi dohonon boharo tarbaid doro akada dengan nauli iko dohonot tado ikun lam tubo do hapor siaw natakas nang petonga-tonga ni pandami ko piton porsia do mahita natonggo tupahan na di bata nguluta natonggo papataro na di bata asid rohana manupahi nguluta jalsongo na dilo diaya 50 idaot tadope nasumuru sian nama saun nang petonga-tonga pandemi Covid ton idaot tadope nasumuru nadumenggan dingga basa para pangaramotion panupahion na sian Tuhani idaot tadope pabahenan ni Tuhani di bagasan guruta asa marhiti pabahenan nai patarma asidi rohani Tuhani itonga-tonga ni nguluta ala ditadda di batado hitak kamang do akenan ubahay ni olo mahita mangulu di bagasan pakirimon ala ditadda di batado hagaliunta pangido magugu tu ibana ala tadda di batado mulut taon ay ibana do na mangalihon hanguluan ay ibana do mangaturhon par mulut taon atong tapapos marohatta tapasaha manguluta tu ibana asa ibana na mangaramoti nguluta asa ibana na madongani pardalanan ni nguluta tadda panadayon na dihita
tada na di papatar asi di rohani di batama mulutna saluhutna. Atau Tuhan tama nama dongani hita, Tuhan tama nama masuk-masuk hita saluhutna. Rak mahita makilalahon papatar ni asi di rohani di batama marhite panadayonna di urutna. Shalom, horas marihita saluhutna.